дуруду салом ҳамватанони азиз, бинандагони гироми қадр, ман бо шумо ҳастам Шарофдин Кадоев. Ин барномаи таҳлили бояд гуфт аст. барномаи мо рӯзҳои шанбе ва чоршанбе дар як ҳафта ду маротиба баргузор мегардад ва ҳама ҳамватанон ва азизон метавонанд тариқи WhatsApp, имо дар мо тамос шаванд, фикру андешаҳои худашонро вобаста ба ин ё он мушкилоти ҷомеа ва мавзӯи мо метавонанд баён бидоранд. имрӯз мехостам боз ҳам дар мавриди иттиҳоди иқтисодии Авроосиё баргардам, чун мо тамоми паҳлӯҳои ин масъаларо баррасӣ накардем ва мехоҳам ки қадам ба қадам ба ҳама ҳамватанон ва азизонамон ин мавзӯъро фаҳмонам, то ин ки мавқеи ҷунбиши ислоҳот ва рушди Тоҷикистонро дуруст дарк намоянд. чаро ҷунбиши ислоҳот ва рушди Тоҷикистон ба ин назар аст ки бо пайвастани Тоҷикистон ба иттиҳоди иқтисодии Авроосиё метавонад рушди сармоягузорӣ дар Тоҷикистон афзоиш ёбад, рушд кунад. сармоягузорони аз дигар давлатҳо, махсусан аз Қазоқистон, Русия, Беларусия ва дигар кишварҳо метавонанд ки дар доираи ҳамин иттиҳоди иқтисодии Авроосиё ҳастанд, ширкатҳои бузург метавонанд ба Тоҷикистон омада филиалҳои худашонро боз кунанд, метавонанд ширкатҳои худашонро дар ин ҷо боз кунанд. бинобар ҳамин ман дар ин ҷо як чанд мушкилотҳоро мебинам ва бо пайваст шудани иттиҳоди иқтисодии Авроосиё бояд ки мо чанд мушкилоте ки аз ин дар ватан дорем, бояд ки ин мушкилоти худро бартараф созем. шумо ҳаматон хуб медонед ки барои сармоягузорон, барои онҳое ки мехоҳанд ки ба рушди иқтисодии Тоҷикистон сармоягузорӣ кунанд, барои онҳо дар чанд соли охир чӣ мушкилотҳо ва чӣ бадбахтиҳое ки сарашон омад ва имрӯз тамоми сармоягузороне ки дар хориҷ ҳастанд ё аз хориҷ кишвар ё аз дохили Тоҷикистон дигар ба иқтисоди Тоҷикистон сармоягузорӣ намекунанд, чун як таърихи талхе ки болои миллати мо омад ва ин боис шуд ки тамоми сармоягузорони дохилии ватании худамон низ фирор кунанд ба кишварҳои дигар раванд, чун дар чунин низоми сахт ва диктатурӣ ки имрӯз мо дорем ва низоми хонаводагӣ ҳеҷ тиҷор наметавонад дар он ҷо сармоягузорӣ кунад. барои сармоягузорӣ чӣ зарур аст? ман мехостам ки ба азизон ва ҳамватанон ман чанд масъаларо дар ин ҷо гап занам ки барои оне ки бояд ки иқтисоди Тоҷикистон пеш равад, барое ки зиндагии мардум беҳбуд ёбад, дар ҳама давлатҳо ин сармоягузории хориҷӣ яке аз имконият медиҳад ки иқтисоди кишвар рушд кунад ва ҷойҳои кории нав пайдо шавад ва зиндагии мардум беҳтар ва беҳбуд ёбад. умуман дар сармоягузорон чӣ зарур аст? ва ман мехостам имрӯз бисёр як сода суҳбат кунам, чун бештари тамошобинони мо ин муҳоҷирин аст ва барои онҳо хуб аст ки ман бештар сода суҳбат кунам. қишри он равшанфикрони мо бисёр чизҳоро медонанд ва мутаассифона хомӯш ҳастанд ва ман мехостам ки бештар мардуми омӣ донад ки мушкил ва проблемаи имрӯзаи Тоҷикистон чӣ аст. ягона имрӯз бояд ки барои ҳар як сармоягузор зарур аст ки мо кафолат диҳем барои онҳо ва таъмини ҳифзи ҳуқуқи сармоягузорон дар Тоҷикистон пурра аз ҷониби
қонунгузорӣ дар чорчӯбаи қонун таъмин карда шавад. фарзи мисол, ман сармоягузор ҳастам, сармоягузори хориҷӣ ҳастам. бояд ки ба Тоҷикистон омада сармоягузорӣ кунам. ман пеш аз ҳама қонунгузории ин кишварро мебинам ки барои ман ин кишварда мехоҳам сармоягузорӣ кунам, чӣ қонун, чӣ гуна қонун пешниҳод карда шудааст дар ҳолати ҳамин баҳсҳо ба вуҷуд омадан, чӣ гуна қонун метавонад маро ҳифз кунад. чун бояд ки ин парлумони тоҷикистони мо бояд қонунҳоеро қабул кунад ки ба манфиати як хонавода набошад ва имрӯз тамоми қонунҳое ки ҳастанд ба манфиати хонаводаи Раҳмонов ҳастанд, ба манфиати бисёре аз сармоягузорон нестанд ва сармоягузорон наметавонанд дар чорчӯбаи қонун худашонро ҳимоят кунанд. албатта дар Тоҷикистон баъзе аз ин қонунҳо қабул шудагиаст, вале инҳо кофӣ нестанд ва ин қонунҳо ҳам дар амал татбиқ карда намешавад. барои чӣ баъзе аз ин қонунҳо дар амал татбиқ карда намешаванд? чун мо дар дохили Тоҷикистон, мехостам дар инҷа як чизи дигар такя кунам ки сармоягузор ҳамеша чӣ кор мекунад? Такя ба қонун мекунад. сармоягузороне ки онҳо мехоҳанд як заводи дуруст созанд, як фабрика созанд, онҳо мехоҳанд як пули хуберо ба Тоҷикистон биёранд, сармоягузорӣ кунанд, онҳо нигоҳ мекунанд ба базаи қонун, ба ҳамун маҷмӯи қонунҳое ки аз сармоягузор ҳимоят мекунанд. онҳо ҳеҷ вақт ба ин депутатҳо, ба Раҳмонов, ба домодаш, ба духтараш, ба онҳо нигоҳ намекунанд. ба ин хотир барои онҳо бисёр муҳим аст ки низом аз лиҳози қонунӣ пурра таъмин гардад. масъалаи дигар ин аст ки бояд ки мо дар Тоҷикистон додгоҳҳои мустақил дошта бошем. яъне чӣ? шумо худтон шоҳид ҳастед ки дар Тоҷикистон ягон додгоҳи мустақил вуҷуд надорад. ҳеҷ додгоҳ имрӯз дар Тоҷикистон гуфта наметавонем ҳеҷ додгоҳ мустақил аст. низоми додгоҳии Тоҷикистон президент таъин мекунад. шумо фикр кунед ки президент вақте ки додгоҳро таъин мекунад, агар ҳамин додгоҳ гӯё президент аз кор сабукаш кунад, вай наметавонад ки нисбати президент оиди ғайриқонунӣ сабукдӯш кардани додгоҳ ба суд муроҷиат кунад ки президентро дар суд диҳад ки президент ғайриқонунӣ маро аз додгоҳ гирифт. агар президент фармон дод ба раиси додгоҳи олӣ, гӯяд ки шумо бурда ширкати Умед 88 роҳбарша Одинаева бурда маҳкам кунед, моликиятша пурра мусодира кунед, дар дасти домоди ман Шамсулло диҳед. ҳамин додгоҳ, ин додгоҳ супориши Раҳмонов мегӯяд ки хубака ман рафтам, ҳамин одамро мегирем, маҳкам мекунем, дар 30 сол судш мекунем. ба хотири моликиятш дар домоди Эмомалӣ Раҳмон дар кор аст, 30 сол судш мекунем мега. ба ин хотир додгоҳи мустақил дар кор аст ки президент додгоҳро таъин накунад. додгоҳҳо бояд ки аз низоми додгоҳӣ бояд ки мустақил бошад ва додгоҳҳоро дар як коллегия худашон тасмим гиранд ки кӣ роҳбар мешавад, ки ин роҳбари додгоҳи вилоятӣ мешавад. яъне як додгоҳе ташкил карда шавад ки ин додгоҳҳо ба ҳеҷ, на ба прокурор, на ба президент, ба ҳеҷ кас чӣ накунад. онҳо дар иҷрои вазифаҳои худшон мустақил бошанд. як домоди Раҳмонов меяд, дари роҳбари раиси суди олиро ба шата мезанад, мегӯяд фалон кори мара буд ку. ин давида меравад, марионетка меравад, корша буд мекунад. касеро ки лозим шавад маҳкам мекунад. яъне ман соҳибкор ҳастам, ман хориҷӣ ҳастам. ман шумо дар куд дуруст мефаҳмонам ки ман хориҷӣ ҳастам. ман нигоҳ мекунам ки дар Тоҷикистон чӣ гузашта истодааст. вақте ки нигоҳ мекунам ки Заид Саидов ба хотири мавқеи сиёсиаш бегуноҳ пушти панҷара шуд, моликияташ пурра мусодира карда шуд, моликияташ ба дасти домоду духтарон ва хешовандони президент гузаштааст. Умед 88 таърихша меомӯзам. вақте ки мебинам ки дар ин ҷо додгоҳ вуҷуд надорад,
агар фардо ман моликият ма овардам, фарз мисол ман 500 миллион овардам ба Тоҷикистон, завод сохтам, фабрика сохтам, пага президент фармон дод, ба мисли ҳамин Одинаев омадам 500 миллион доллар ин соҳибкорро гирифтам, соҳибкорро бурдам маҳкам кардам. яъне ки соҳибкор дига ҳеҷ ҳаққи ча аз лиҳози қонунӣ ҳимоят кардан наметавонад. дар тамоми имрӯз соҳибкороне ки моликияташон дуздида шудагӣ ҳастанд, ҳамин додгоҳҳода муроҷиат кардан, додгоҳҳо гапшонро қабул накарданд, фишор овардан, ҳамаш гирехта рафтанд. чун якта дута се каса маҳкам мекунад, мисол ҳамин Умед 88 шумо ҳаматон медонед ки бегуноҳ маҳкам кардагианд, тамоми моликиятша Шамсулло Соибов домоди президент кашида гирифтагӣ аст. ман таърихи ҳаминро нигоҳ мекунам, мегӯм агар ҳамин Тоҷикистон ман 100 миллион доллар агар даромад кунам, лозим нест барои ман, ба хотири ҷои хатарнок аст. пул сармоя куҷоро мехоҳад? ҷое ки қонунӣ аст, амн аст, ҷое ки дар он ҷо тамоми фазо барои онҳо мусоид аст, онҳо худашонро ором эҳсос карда метавонанд. вале ман бо ин дуздҳо ва бо ин ғоратгароҳое ки Эмомалӣ Раҳмон ба марионеткаҳои Эмомалӣ Раҳмон наметавонам ба инҳо такя кунам, чун низом нест. як гурӯҳ авбош ғоратгар, якташ судя шудааст, якташ прокурор аст, якташ намедонам пулис аст. яъне аз ҳукумат аз як гурӯҳи ҷинояткор ба вуҷуд омадагӣ аст, аз як гурӯҳи ғоратгар, аз як гурӯҳи роҳзан, қотилон ба вуҷуд омадагӣ аст. вақте ки чунин ҳукуматро мебинам, ман ҳеҷ гоҳ омода нестам ки ба Тоҷикистон сармоягузорӣ кунам. то он замоне ки дар ин кишвар додгоҳҳои мустақил набошад ки ман проблема пайдо кардам, меравам бо суд, суд парвандаи маро мебинад, тибқи талаботи қонун қарор қабул мекунад. ман бовар дорам ки қонунро вайрон накардам, ман бовар дорам ки тамоми фаъолияти ман дар чорчӯбаи қонун аст. ман дар ин ҷо дар додгоҳ ба фоидаи ман соҳибкор ҳал мекунад. яъне ҳаққи ман дар ин ҷо поймол намешавад. барои ҳамин мустақил будани низоми судии Тоҷикистон барои сармоягузорон дар дараҷаи аввал аст. агар чунин надошта бошем, бо ин ғоратгарон, бо ин авбошон ҳеҷ сармоягузоре ба Тоҷикистон намеояд. бояд низоми судии Тоҷикистон пурра мустақил бошад, ба ҳеҷ кас итоат накунад. ин барои сармоягузории мо фоидаовар аст. агар ки ин набошад, пас ҳеҷ кас имрӯз ба Тоҷикистон омада сармоягузорӣ намекунад. дигарам низоми андозбандии Тоҷикистон. низоми андозбандии Тоҷикистон бояд ки шаффоф бошад. бояд ки шаффофияти низоми андозбандӣ таъмин гардад. дар ҳама кишварҳои демократӣ, дар ҳама кишварҳое ки дар он ҷо ҳуқуқ, қонун дар мадди аввал меистад, ҳуқуқи инсонҳо, қонун дар мадди аввал меистад, дар он ҷо ҳамеша як низоми шаффофи андозбандӣ вуҷуд дорад. аммо дар Тоҷикистон низоми андозбандӣ барои 7 духтар ва 7 домоду хешовандони Эмомалӣ Раҳмонов вуҷуд надорад. низоми андозбандии мо яке аз низомҳои баландтарин дар ҷаҳон аст. мо дар радубандиҳои кишвар, дар сеюм дар радубандиҳо, аз ҳама дар кишварҳое ки низоми андозбандиашон сангин аст, мо дар ҷои сеюм қарор дорем ки аз ҳама дар андози баландро дар Тоҷикистон меситонанд. яке аз сабабҳои ақиб мондани Тоҷикистон низ дар баланд будани мизони андозбандӣ аст. чаро? Эмомалӣ Раҳмонов махсусан низоми андозбандиро мураккаб ва мушкил кардааст ки то ин 7 домоду 7 духтараш чикор кунад, имкон пайдо кунад ки нафароне ки дар барои онҳо дар тиҷорат монеа мегузоранд, дар рақобат, яъне
дар рақобат монеа мегузоранд, чикор кунад? тариқи низоми андозбандӣ онҳоро аз майдони бозори иқтисодии Тоҷикистон, аз майдони бозори имрӯзаи худашон берун кунад. вақте ки низоми андозбандӣ дуруст нест, инҳо аз ин фурсат хуб истифода мекунанд. бинобар ҳамин мо бояд ки низоми андозбандии мо бисёр сода, шаффоф бошад. фарзи мисол, дар Қирғизистон як нафар 29% андоз месупорад дар умум, вале дар Тоҷикистон як нафар камтаринаш 68% андоз месупорад. 68% шумо андоз месупоред. бинобар ин бештари мардум роҳҳои коррупсиониро мекобанд. роҳҳои коррупсиониро мекобанд ки то аз низоми андозбандӣ гурезанд. агар ки мо фардо ҳукумати нав биёяд сари қудрат, низоми андозбандии Тоҷикистоно 68% не. 68% не. низоми андозбандии Тоҷикистон 20% шавад. ин диес фарзи мисол 18% набошад. ин диес 8% бошад. яъне ин имконият метад ки соҳибкор худаш омада ба ҷои коррупсия додан андозро пурра супорад ва фоидаи мондагиш рушод бошад. мо барои чӣ имрӯз миллионерҳо надорем? бисёри кишварҳои давлатҳои аврупоӣ миллиардерҳо доранд, миллионерҳо доранд. онҳо ошкоранд, сармояҳои онҳо аз кадом тариқ омадааст, чӣ гуна омадааст, ҳама ошкор аст. чаро имрӯз миллионерҳо мо нестанд? албатта миллиардерҳо мо дорем. мо миллиардерҳо дорем ки 7 духтару 7 домоди Эмомалӣ Раҳмонов иборатанд. вале аммо ҳаминҳо низ миллиардҳои худашонро пинҳон медоранд, чун дуздӣ кардаги ҳастанд. вале дар баробари ин бояд мо миллионерҳо низ дошта бошем ку. аммо бинобар сабабе ки мо дар Тоҷикистон низоми андозбандӣ шаффоф нест, онҳо метарсанд тамоми сармояҳои худро ошкор гӯянд ки мо ин қадар маблағ дорем. агар ки фардо як низоми шаффоф биёяд, 20% ки мо мегем, ҳамин 20% тамоми боҷи хироҷ, ҳамун гумруку андозу чизое ки дар дохили Тоҷикистон ҷамъ мешавад, 1.5 баробар зиёдтар мешавад. ман бовар дорам зиёдтар мешаваду камтар не. чаро? имрӯз агар танҳо ширкатҳои домоду духтарони президент Эмомалӣ Раҳмон андоз супоранд, буҷаи давлат аз ҳамин ҳисоб пур мешавад. танҳо он чизое ки ба қаламрави Тоҷикистон ворид мекунанд, чӣ кор мешавад? тамоми буҷаи кишваре ки мо барои мо зарур аст, онро мо метавонем дар шароити имрӯз пур кунем. фарзи мисол, як домоди Эмомалӣ Раҳмон бо номи соҳибов Муҳаммадзоир. ҳамин Муҳаммадзоир дар як моҳ ҳудуди $3 миллион аз сарҳади гумрукии Тоҷикистон, аз пардохтҳои боҷу хироҷи гумрукӣ мегурезад. яъне бояд ки ҳар моҳ $3 миллион барои ворид намудани сигарету чизҳои худаш пардохт кунад. танҳо аз як намуд тиҷораташ $3 миллион чӣ кор мекунад? пардохт намекунад. тамоми сигарете ки имрӯз дар дохили Тоҷикистон меояд, ба ки тааллуқ дорад? ба домоди Эмомалӣ Раҳмон. дар як сол танҳо аз як тиҷорат бо аксиз бо инҳо $36 миллион ки даромад мекунад домоди президент соҳибов Муҳаммадзоир. агар мо 7 домоду 7 духтари Эмомалӣ Раҳмонова гирем, ҳар яки онҳо аз як ҳар тиҷораташон $30 миллиони аз пардохти боҷу хироҷҳо даромад кунад, хай шумо ҳисоб кунед чӣ қадар мешавад. яъне ки мо имрӯз проблемае ки зиёд дорем, ин домоду духтарони президент ҳастанд дар андоз ки инҳо андоз намеспоранд. барои чӣ? киё меспоранд андозро? андозро ҳамун бечораҳо меспоранд, ҳамун камбағалҳо меспоранд. дар 10 моҳи соли 2019 262,000 соҳибкорони инфиродӣ тиҷорати худашонро чӣ кор карданд? баста карданд, аз Тоҷикистон рафтанд. 262,000. ин гапи шӯхӣ не. ин бисёр як
дар 10 моҳ ин қадар тоҷир аз Тоҷикистон фирор кардааст. фирори мағзҳо, фирори соҳибкорон, фирори пулҳо аз Тоҷикистон. ҳама дорад хонахез аз дасти ин аҷузу маҷузу, аз дасти ин хонаводаи каждуми Эмомалӣ Раҳмон мегурезад. дигар ҳама роҳи гурезро кофта истодаанд. чун ин хонавода боис гаштааст ки ҳама аз Тоҷикистон фирор кунад. чун андоз хеле баланд аст, чун инҳо тамоми андозро, буҷаи давлатро партофтанд ба ҳамун 20-25% шояд мардуме ки ба тиҷорат машғул аст, мардуме ки коло меорад мефурӯшад, мардуме ки як семечка мефурӯшад, мардуме ки як пирашкӣ мефурӯшад. яъне ба ҳамин мардум фишор меорад. яъне ҳамин мардум аст имрӯз андоз спорида истодааст. яъне андозе ки имрӯз ҷамъ мешавад аз ҳамин аз домоду духтарони Эмомалӣ Раҳмон ҳеҷ вақт андозу инҳо ҷамъ намешавад. чун ин андоз ба гузаштааст ба болои ҳамин. барои сармоягузор барои чӣ зарур аст? сармоягузоре ки ба Тоҷикистон меояд бояд мизони андозбандӣ поён бошад. фарзи мисол ман нигоҳ мекунам, Қирғизистон 29% чӣ дода истодааст? андоз барои ман пешниҳод карда истодааст. Тоҷикистон 68%. ман ҳеҷ вақт Тоҷикистон намеом. барои чӣ ман Тоҷикистон биём ки 68% андоз спорам? ман бояд ҷойра интихоб кунам ки аз Қирғизистон арзонтар бошад андозаш. ҷойра интихоб кунам ки барои ман фоидаовар бошад. вале нигоҳ мекунам ки ин қадар мизони андозбандиаш баланд аст, ман ҳеҷ вақт Тоҷикистонро интихоб намекунам. мерам Қирғизистон, мерам Арманистон, 21% дар Арманистон андоз меспорам. вале Тоҷикистон намеом. ба хотири чӣ ман 68%? 100 сум кор кунам, 68 сумша ман бароварда дар инҷа тиям. не мекунам. барои сармоягузор чӣ дар кор аст? дар куҷо фоидаи зиёдтар ба даст меорад? бояд ҳамон ҷо равад. сармоягузор барои мо зарур аст. зарур аст ки дар Тоҷикистон омада фабрику завод созад. мо муҳоҷиронамонро аз куҷо баргардонем? аз Русия. аз таги дасти зарбаву куфтану аз сардиву аз бадбахтиву аз бечоранолӣ бояд мо муҳоҷиронро баргардонем Тоҷикистон. бояд муҳоҷири тоҷики, шаҳрванди тоҷики мо дар Тоҷикистон, дар ватани худамон ҷои кор дошта бошад, на ин ки дар ҷои дигар рафта ғуломӣ кунад. бояд биёяд дар назди зану фарзандаш дар ватанаш кор ёбад, кор кунад. агар мо мизони андозбандиро 20% кунем, дар ин ҷо андози мо аз ҳама поён мешавад ва ҳама худашон ихтиёран омада андозро меспоранд. дигар зарур нест ки як инспектори хилминӣ аст, нигоҳ мекунӣ 2 хона, нигоҳ мекунӣ 5 мошин, нигоҳ мекунӣ дову даска. ин аз куҷо ҳама? ин ҳама аз ришват, аз фишороварӣ, аз зулм кардан болои тоҷирон. инҳо ҳама аз куҷо? аз коррупсия. барои чӣ? сабаб имрӯз инҷа аст ки иқтисоди Тоҷикистон пеш намеравад. сабаб домоду духтарони президентанд имрӯз Тоҷикистон иқтисодаш пеш намеравад. ин коррупсия, ин низомро ки пешниҳод карда истодааст? ин низомро Раҳмонов пешниҳод карда истодааст. ин низомро хонаводаи Раҳмонов барои мо пешниҳод карда истодааст ки бо чунин низом имрӯз иқтисоди Тоҷикистон варшикаста шудааст. имрӯз мардуми Тоҷикистон бечора шуданд. имрӯз мардуми Тоҷикистон сархам шуданд. чун низоми сангинеро болои мардум овард. инро ҳам ҳадафмандона болои инҷа овард. ба ин хотир мо бояд низоми андозбандии Тоҷикистона бисёр сода кунем. 20% ин ҳамаи мардум андозашро меспорад, тамоми буҷет пур мешавад ва ҳам барои мардум хуб ва ҳам барои ҳукумат. вале барои ҳукумати Эмомалӣ Раҳмонов ин хуб нест. чун дар ин ҷо биёяду ба домоду духтарони президенти хулминии Эмомалӣ Раҳмонов маблағ рақобат кунанд, инҳо ин чиза намехоҳанд. барои инҳо чӣ лозим аст? барои инҳо шахсиятҳое лозим ҳастанд ки ба ҳарфашон гӯш кунанд, ба гапашон гӯш кунанд. барои гӯш кардан низоми баланди андозбандӣ зарур аст ки ҳар тиҷоро тела кунанд ба ҷинояткорӣ. фарзи мисол ман фардо сармоягузор ҳастам, агар ман ба низоми коррупсионӣ ки инҳо пешниҳод мекунанд, ман ба ин кор кунам, фардо ман ҷинояткор ҳастам. ман ҷинояткор, ман пора дода истодам, ман ҷиноят содир кардам бо ин корам. ман ки сармоягузорам, худам бо дасти худам
омада ҷиноят содир мекунам. Ман ҳеҷ гоҳ намеоям, ҳеҷ гоҳ ба низоми коррупсионии Эмомалӣ Раҳмон розӣ намешавам, намедроям дар ин низом. ба ин хотир сабаби яке аз фирори ҳамин сармояҳо баланд будани мизони андозбандии Тоҷикистон аст, ки бояд ин ислоҳ карда шавад ва бояд ки андози Тоҷикистон бисёр барои мо вай бошад. ман бо ина иншоалло мо пешниҳод дар ин бора мо як лоҳия дорем. ман лоҳияи андозбандии Тоҷикистонро дар оянда пешниҳод мекунам. фасод чӣ хеле ки ҳозир мо гуфтем, яъне фасоди имрӯзаи Тоҷикистон. ман боз ҳамун сармоягузор ҳастам. вақте ки нигоҳ мекунам ки дар Тоҷикистон фасод аст, фасоди идорӣ аст. раҳмонов тибқи қонунгузории ҷумҳурии Тоҷикистон ҳақ надорад ки фарзандон ва хештаворони наздикашро ба мақомотҳои калидӣ таъин кунад, чун дар ин ҷо ба вуҷуд омадани фасод мешавад. имрӯз тамоми духтару фарзандону наздикони хештавори Раҳмонов дар вазифаҳои калидӣ аст. худи Рустами Эмомалӣ Раҳмон дар чӣ буд? худи ҳамин Рустам дар фасоди идорӣ буд, фарзанди президент. ин калагавсаш инаш медонед ки аст? инаш бачаи аммаи Эмомалӣ Раҳмон аст. ман вақте ки нигоҳ мекунам ки ино ҳамашон як мафия ҳастанд, вақте ки ман нигоҳ мекунам ки Раҳмонов, инаш, писараш, ин ҳама як мафия. пас инҷа коррупсионер ки аст? ин коррупсионер худи ҳамин худи Эмомалӣ Раҳмон. тамоме ки имрӯз коррупсияе ки вуҷуд дорад дар дохили Тоҷикистон ки ҳастанд? ҳамино ҳастанд. инҷа мардуми майдаву чида нест, мардуми коррупсионерҳои калон калон ҳастанд. шумо агар ёдатон бошад, муовини ҳамин мардака Хайрова боздошт карданд соли 2017. вақте ки ина боздошт карданд, ба 15 сол агар хато накунам, ба зиндон равон карданд. вақте ки афъ эълон карданд, аз ҳамун $7 миллион, $7 миллион, $50 миллион аз чӣ ёфтанд? аз хонаи ҳамун Хайров ёфтанд. ҳамун $50 миллион ба куҷо рафт? ина худи Раҳмонов ҳамун мақомотҳо медонанд. $50 миллион як дофа гирифтанд, муовини ҳамина. бо як дофи дигар дар баромаданаш $7 миллион, дар баромаданаш $7 миллион додааст, аз маҳбас дар ҳамин як чанд моҳи пеш озод шуд. яъне коррупсионерҳои калон, $50 миллион як коррупсионер аз хонаш пайдо карданд. бо $7 миллион дигар дар домоди дигар соҳиби Муҳаммад Зоҳир додааст, аз коррупсия хориҷ шудааст. вақте ки ман ҳамаи низоми коррупсионии Тоҷикистонро мебинам ки дар дасти домоду духтарон фарзандони президент Эмомалӣ Раҳмонов ҳастанд, дар дасти Рустам аст. Рустам яке аз коррупсионерҳои бадтарин аст. ин бесавод, ин як коррупсионери бисёр бисёр вазнин аст. ман дар бораи ин ҳоли алоҳида иншоалло барнома мекунам, чун ин шахсиятро аз наздик медонам. ва як коррупсионери калонтарин бо ҳамин аст. худаш дар андоз буд 200 миллион сомонӣ аз андози ҷумҳурии Тоҷикистона ба корҳои шахсии худаш сарф кард, ки дар он вақт ба $40 миллион баробар буд дар як соли фаъолияти корияш. яъне имрӯз дар Тоҷикистон коррупсияе ки вуҷуд дорад, ман ҳеҷ вақт фасодро мебинам, ба фасод ҳеҷ вақт худамро чӣ намекунам, олуда намекунам. ман чун тиҷор ҳастам, ман сармоягузор ҳастам. бинобар ҳамин яке аз проблемҳое ки имрӯз дар Тоҷикистон аст, ҳамин хештутаворбозӣ, ҳамин наздикбозӣ аст. бинобар ҳамин ман ҳеҷ вақт ба Тоҷикистон намеям. ин яке аз проблемаи калони Тоҷикистони мову шумо аст. ман вақте ки ба Тоҷикистон меоям, бояд ки бубинам ки кадом андоза низоми бонкии Тоҷикистон устувор аст. устувор будани низоми бонкии Тоҷикистон барои ҳар як сармоягузор бисёр бисёр муҳим аст. чун дар инҷа қурби асъори миллӣ зарур аст. фардо ман
اومدم با تاجیکستان 100 میلیون دلار سرمایه گذاری کردم، 100 میلیون رو سومانی کردم. فردا 10% پول تاجیکستان به قرب می شود. من علاقه 10% پولم رو از دست دادم. 10% پولی من از دست رفت. من هیچگاه نمیایم در جایی که نوستواری قربی اسعار ملی هست در اونجا سرمایه گذاری کنم، تا درجه‌ای که اگر که ببینم که در اونجا فایده زیاد است و اگر که 10% هم این ریسک رو هم نوبت گیرم که 10%، 5%، 3%، 4% به قرب شوی پول در اینجا وجود دارد، ببینم که این رو شاید که به این نوبت گیرم و در ریسک ها این را وارد کنم. ولی در اینجا یک ریسک کلان با یک ریسک کلان روبرو میشوم. وقتی که نگاه میکنم که تمام نظام های تمام بانک هایی که در داخل تاجیکستان است، با شمس‌الله صاحبوف، با رخشان رحمانова، با آزاد رحمانова، با جمال الدین، با حسن اسدالله، با اشرف گلوف، با بچه حسن، یعنی که با این راهزن ها، با این جنایتکارها، با این توده اوباش تعلق دارد. وقتی که این اوباش ها را من میبینم، هیچ وقت با این اوباش ها مبلغ صورت حساب نمیکشایم، چون اینها در تجربه نشان دادند شمس‌الله صاحبوف در جنایتکاری، در کشتار عمر علی قوت مبلغ گذاری کرده است. من چه خیلی با این اوباش، با این بی‌شرف، بی‌ناموس، چه خیلی من مبلغ با آورده پولم رو در اینجا گذارم. هیچ وقت با این خدازاده هیچ وقت کار نمیکنم، چون اینجا پول با این جنایتکار دادن این از منطق تجاری دور است. در کشورهای اروپایی کسی که آدم کشته است جایش ترمه است. کسی که این جنایت‌های سنگین رو صادر کرده است جایش ترمه است. من با این جنایتکار هیچ وقت مبلغ گذاری نمیکنم. یا با جنایتکار حسن اسدالله زاده که با آدم دزدی و بدبختی و کشتار و ده‌ها تجاوزها مشغول است، من با این بدبختی خدازاده هیچ وقت چیکار نمیکنم؟ مبلغ نمیگیرم، چون این جنایتکار است، چون این تجاوزکار است، این بی‌ناموس است. من چی به این آدم مبلغ گذارم؟ من با این توده اوباش جنایتکار، جنایت پیشه هیچ وقت مبلغ گذاری نمی کنم. باید این نظامی که در داخل تمام بانک های تاجیکستان در دست اینها است. اینا نگاه کنید، 8 بانک در دست اینها است. 8 بانک تاجیکستان که فعال هستند در دست این خانواده است. من چخیل اومده پولم رو در دست جنایتکارها دیم، پولم رو در دست این توده اوباش دیم. هیچ وقت من این کارو نمیکنم، هیچ وقت مبلغم رو در دست اینها نمیگذارم. شما در داخل تاجیکستان دیدید یک بانک مستقل رو، دیدید یک نفری اومده باشد آزادانه بانک کرده باشد. چند بانک هایی که در یک بانک دیگر هم در آخر باز شد، این در پشت این هم همین خانواده ایستادگی است. در پشت این هم همین پولهای همین خانواده است که با پولشویی مشغول است همون بانک. یعنی که همه بانک هایی که امروز در داخل تاجیکستان هست، من اینها رو بانک های استوار نمیدانم، اینها نااستوار هستند. مبلغ های من رو میتونن فردا اینها گیرن. بنابر همین من هیچگاه چیکار نمیکنم، با این بانک ها مبلغ گذاری نمیکنم، در این بانک ها مبلغ خودم من نمیگذارم و عملیات های بانکی اگر گذارونم این اوباش ها میبینند و فردا شاید یک کار دیگر، بلای دیگر رو بر سر آدم بیارن، چون تمام نظام بانکی در دست اینها است. تمام مبلغ هایی که امروز در تاجیکستان چرخ میزنه اسعار ملی در دست اینها است. اینها معین میکنن که دلار چقدر باشد، اینها معین میکنن که دلار رو با کی فروشیم با کی نفروشیم. یعنی که اینجا مستقل نیست، نظام بانکی در دست باز خانواده است. با این نظام من چیکار میکنم؟ وارد تاجیکستان شده نمیتوانم. بنابر همین ما نمیتوانیم که در چنین یک نظام خانوادگی سرمایه گذار رو دعوت کنیم که بعد تاجیکستان آمده سرمایه گذاری کنند. غیر از این باید که کشور ما یک کشور دموکراتیک قانونی باشد، قانونی باشد. در اینجا حفظ حقوق انسان در مد اول قرار گیرد، در جای یکم باشد. عملی شوی و تطبیق قانون، ولایت قانون باید تامین گردد. ولی وقتی که
мардум нигоҳ мекунад ки ин Раҳмонов 27 сол аст фақат кушта истодааст, фақат зиндон карда истодааст, фақат мардумро даҳонашро баста истодааст, мардумро саркӯб карда истодааст, мухолифони худашро зиндон карда истодааст. вақте ки мебинад ин як даҳшат, як ваҳшат, як бадбахтиро ҳеҷ кас омода намешавад ки ба Тоҷикистон омада чӣ кор кунад, сармоягузорӣ кунад. ба ин хотир бояд чӣ кор кардан дар кор ки фазои сармоягузории Тоҷикистон беҳтар шавад. пеш аз ҳама мардуми Тоҷикистон бояд худамон якҷоя тасмим гирем, чун ин низом моро ба нестӣ ва нобудӣ меорад, мерасонад. агар тиҷорҳо наёянд, агар сармоягузорҳо аз Тоҷикистон раванд, ин 7 духтару 7 домод дигар мондан халос. шумо медонед ки имрӯз ҳар ҷое ки равед, ин ба духтари домод ё ба духтар бо худо, бо наздики Раҳмонов, бо хеши Раҳмонов, ба хоҳарзодаву ба навасаи Раҳмонов имрӯз омада истода. бисёри объектҳо имрӯз ин мепурсидаст ки ин аз навасаи Эмомалӣ Раҳмонов аст. имрӯз навасаҳои Эмомалӣ Раҳмонов 20 сола, 22 сола соҳибои объектҳои муайян ва мушаххасанд ки ин ба ояндаи мо зарар меоварад. чӣ зарар меорад ки ин объектҳо ягонташ барои пардохти давлатию андозу дигар чизҳо намеспоранд. вақте ки инҳо тамоми давлатро, тамоми иқтисоди давлатро таги дасти худашон гирифтанд ва инҳо боис шуданд ки тамоми тиҷорҳо аз Тоҷикистон фирор кунанд раванд, тамоми моликияти тиҷорҳоро инҳо гирифтанд, ғорат карданд. имрӯз ҳеҷ кас омода намешавад ки дар Тоҷикистон сармоягузорӣ кунад. ҳамин боис мешавад ки дар Русия шаҳрвандони Тоҷикистони мо рафта дар ҳамон хунукӣ сардӣ бадбахтӣ кор кунанд. бояд фазои сармоягузориро мо дар Тоҷикистон беҳтар ва хубтар кунем. фазои сармоягузориро бо чунин сиёсате ки имрӯз дар мо ҳаст мо наметавонем. бояд интихоботҳои шаффоф озод дошта бошем. бояд ки низоми давлатдории мо як низоми устувор бошад. ин низоми устувор нест, ин низоми бандитӣ аст, ин низоми ҷинояткорӣ аст, ин низоми ғоратгарӣ аст, ин низоми беадолатӣ аст. чунин низом бояд надошта бошем. мо бояд чунин низом надошта бошем ки як инсон қади 7 домоду 7 духтараш чӣ кор кунад, Тоҷикистонро дар зери тасарруфи худаш дарорад. мо бояд низоми шаффофи демократӣ дошта бошем, низоми озод дошта бошем ки дар низоми мо қонун дар ҷои аввал бистад, на президент, на суд, на дигар қонун дар ҷои аввал бистад. ҳама тибқи талаботи қонун чӣ кор кунад, амалӣ кунад. дар он ҷо мо метавонем ки рушди иқтисоди давлатро, рушди дигар соҳаҳои кишвари худамонро мустаҳкам кунем, баланд бардорем. баъд метавонем аз ҷоямон хизем. то он даврае ки ин дуздҳо дар сари давлат ҳастанд, ҳеҷ Тоҷикистон пеш намеравад, ҳеҷ иқтисоди давлат пеш намеравад. бинобар ҳамин бояд ҳар касе ки ояндаи Тоҷикистонро нек дидан мехоҳад, бояд ки якум фикр кунад ки бо ин авлод мешавад Тоҷикистонро сохт. не, намешавад ҳеҷ гоҳ. чун ҳамин авлод тамоми иқтисоди кишварро дар зери тасарруфи худ дароварданд. тамоми паҳлӯҳои зиндагии мо ба иқтисод вобаста аст. маориф, тандурустӣ, роҳ, коммуникатсия, ҳамаи ҳамино ба иқтисод вобастаанд. агар мо инро надошта бошем, иқтисодро надошта бошем, дар ҳаёти ҷомеаи мо мушкилотҳои зиёд рӯбарӯ мешаванд. бисёри мардуми мо имрӯз бинобар сабаби паст будани сатҳи зиндагиашон, камбизоатӣ, имрӯз мераванд худкушӣ мекунанд, зарбаҳои рӯҳӣ равонӣ мегиранд. мардум бинобар сабаби ки бисёр зиндагиашон вазминанд, наметавонанд фарзандони худашонро ба мактабу дигар ҷо дуруст хононанд ва имрӯз муаллимҳо намерасад, мутахассисҳо намерасад. шароити таълим дар сатҳи поёнтарин қарор дорад. дар асри 21 чунин шароити таълим ҳеҷ вақт сазовори як кишвари инқадар тамаддуни бой доштан нест. мо як тоҷик ҳастем, мо инқадар таърихи бузург дорем, мо инқадар тамаддун дорем. чаро мо бояд бо ин ҳама сарвату бо ин ҳама дороӣ, бо ин ҳама имкониятҳо, бо ин ҳама шароитҳое ки имрӯз Тоҷикистон дорад, бояд камбағал зист? чаро бояд ки мо имрӯз бояд равем
راهروی کنیم، رویم کار خدمت یک کس دیگر را کنیم، با جایی که در وطن خودمون این خدمت میتونیم کنیم، برای ملت خودمون میتونیم کنیم، برای رشد اقتصادی خودمون میتونیم این سرمایه گذاری رو کنیم. چرا ما باید رویم برای دیگرها این خدمت کنیم؟ البته دوستان عزیز، تا زمانی که ما و شما این رو درک نکنیم که این با این خانواده ما سرمایه گذاری کردن در تاجیکستان غیر امکان است، ما این رو چی کردن نمیتونیم، ما کشورمون از این ورطه ورشکستگی بیرون آوردن نمیتوانیم. بنابر همین ما یکم قدمی که برای رشد سرمایه گذاری میدونیم این هم باشد وارد شدن تاجیکستان به اتحاد اقتصادی اوراسیا است. چرا؟ من باور دارم، من به این باور هستم که همین نظام مونوپولی که در داخل تاجیکستان هست، همین نظام مونوپولی امکانیت میتید که چی شود با وارد شدن به اتحاد اقتصادی اوراسیا نظام مونوپولی تاجیکستان میتواند که از بین رود. بعضی مشکلات هایی که دزدی و غارتگری هایی که امروز حکومت تاجیکستان کرده ایستاده است، فرض مثال 50% برق 100% برق میفروشد در افغانستان، 50% در بودجه رو میکند، 50% در کیسهش میزند. این فکت. شما یک دفعه معلومات ها از افغانستان گیرید چقدر برق در افغانستان فروخته، یک دفعه معلومات ها رو در تاجیکستان ببینید که چقدر مبلغ در تاجیکستان، یعنی در شرطنامه آنها اومدگی است که شما یک مقدار مبلغ رو برای ما از طریق نقدی میدید. در شرطنامه آنها اومده است. حساب و کتابی که بین تاجیکستان و افغانستان میشود 50% مبلغ به کیسه کی میرود؟ به کیسه امامعلی رحمان. دیگر با وارد شدن به اتحاد اقتصادی اوراسیا این مسئله رو یخچه میآورد. دیگر این دوزی نمیشود، سرحدهای ما مستحکم میشود. البته در اینجا فضای سرمایه گذاری در اینجا بهتر میشود. مسئله دزدی و غارتگری کروپسیه کم شد، رحمان خودش مجبور میشود که میزان اندازبندی را پایان بیارد. یا دولت باید قپد یا به استعفا رود، دو تا راه دارد. یا خودش از عهده اداره دولت میبراید، رشد میکند، یا اینکه شکست میخورد. نظام رحمانوف نظام دیکتاتوری شکست میخورد. دو تا نظام دیکتاتوری در اساس کروپسیه که در داخل کشور هست در همین ایستادگی است. ما باور داریم که با وارد شدن به اتحاد اقتصادی اوراسیا وضع سرمایه گذاری در داخل تاجیکستان بهتر می شود، بهبود می شود، چون در این کشورها با تاجیکستان خیلی می توانند آمده زواد و فابریکای خودشان سازند، در افغانستان برده مال و محصولات خودشان فروشند. در تاجیکستان تمام اشیاء خام هست و از این اشیاء خام می توانند آنها خوب و درست استفاده کنند. دوستان عزیز، با صحبت‌های دیگر، موضوع‌های دیگر رو صحبت می‌کنیم و حالا می‌گذاریم به قسمت سوال و جواب. اگر که هموطنان دوستان باشند با ما میتوانند در تماس شوند، فکر عقیده‌های خودشون رو گویند و امروز مسئله اتحاد اقتصادی اوراسیا برای تمام مهاجرین تاجیکستان مسئله کلیدی است و هر یک که شما میتوانید با ما زنگ زنید، فکر عقیده‌های خودتون رو گویید که شما راضی هستید با این اتحاد اقتصادی اوراسیا وارد شدن یا نه. اگر راضی نیستید برای چی؟ اگر راضی هستید چی منفعت شما میبینید؟ ملت تاجیک چی منفعت میبینند؟ دهقان چی منفعت میبینند؟ همین شهروندان عادی ما چی منفعت میبینند؟ سرمایه گذاری فضاش چی خیلی میشود؟ رقابت چی خیلی میشود؟ همین فکر و عقیدهاتون هم میتونید در این برنامه ما بیان کنید. مرحمت دوستان عزیز، میتوانید زنگ زنید. السلام علیکم. و علیکم السلام. الو سلام علیکم. الو سلام علیکم. همین اوزی ما صدامه سه برادر. بله اوز شما 100% است. همین چی با که با همین زیدی تاجیکستان حرف میزنی؟ با زیدی تاجیکستان؟ بله. با زیدی تاجیکستان ما صحبت نکردیم. ما با زیدی با همین پریزیدنت هم میگوید، بچه‌ها با کلاکت هم میگوید. گوش که دوست عزیزم نگاه کنید. رحمانوف پیش از همه این حکومتی تاجیکستان نیست. رحمانوف این دولت تاجیکستان نیست. 7 دختر و 7 داماد تاجیکستان امامعلی رحمانوف تاجیکستان بودن نمیتواند. 7 داماد و 7 دختری دوست و بیشرف امامعلی رحمانوف نمیتواند که حکومت باشد.
شما در کجا دیدید که 7 داماد و 7 دختری اومدی رحمانов یک نشانی دولتی تاجیکستان باشد؟ شما ما مقابل دولت تاجیکستان ما منفعت های دولت تاجیکستان را گپ زدیم. گوش کن برادر، من تاجیکم کو فخر میکنم که تاجیکم. خیر ما فخر میکنم که تاجیکم، ولی من بسیار شرم میدارم که ما یک چنین حکومت داریم. من بسیار شرم میدارم که چنین یک اولاد بیشرف امروز ما برای تاجیکستان افتخار دارم. من برای تاجیکستان افتخار دارم. برای تاجیکستان فخر که بو کی ما همین جان آباد میکنم کوره دو اینوایت دست شبگی یک قدر مثل دستگیری یک قدر یاردم چی اگر نگاه کو برادر عزیز بعضی دولت گام میزنه بعضی دولت نه آخه بعضی 7 داماد و 7 دختر گپ زدیم. 7 داماد و 7 دختر گفته ایستادم این چی نیست. گپ نه همه گپو گام نیست برادر، هم گپو گام نیست. خاطرش نمیفهمم. الو بفرمایید برادر، ما شما گوش میکنیم. شرافالدین جان گوش کن. اول اینکه من نسبت همون بچه میگویم که با ابلهان نباید ارزی سخن نمودن، جای سخن فروشی بازار خر نباشد. تو نگاه که صنعت سخن رانی هم بچه را نگاه که یک گلو و یک پادبان. دیگه ما از حکومت جمهوری تاجیکستان خواهش و التجا داریم که هر چیز زودتر با همین ابراز است در آید مشکلی همین مهاجران آسان کرده شود. باقی در امان خدا باشید. تشکر بسیار. الو سلام علیکم. سلام علیکم کشور. و علیکم السلام. بفرمایید. من برادر عزیز زنگ زدک برای گفت کلاغاوس نمیچ چی گفته سن میگه شما همون چیره. اما برادر اگر او ناموس داشته باشه و غیرت داشته باشه یا بار بخیزه کی بگه کی نه ساتر ریش همین چیزا در گپ زنه ما فلان رستم نمیچی ناموس میگه او آدم با ناموس خیلی دای منبر میبره گپ میزنه ای پشت یک ظالم یا فرعون گپ میزنه غیرت داره گپ میزنه غیرت نداری چی گپ نمی دام تنها میگیری مون گپ زنن مردا خو ولی گفتی گپا همین خیلی دکونو بسیار شدگی هم که به ناموس به غیرت شدگی اگر هم اوچوش نکنی لیچ کنن قدیم خوارا پاشون با میخزن هم پشتی هم چی را میگیرن فرعون مثال هم چنگیز خان هم چیزا را میگیرن اخدو قصد نمی زنکای توجی که بنا خدو در همی جامعه بین دخترای توجی که تجاوز میکنن به نام الله قسم چی کارو میکنن چی به یک کمادور یا سفیر یا چنان زنکو را قرن اولی مثال شهرهای چون نقص کنن در تاجیکستان حقا همین یک کاری که زنکو پتن نکنن اما پتن نداشته باشه مثال با همین کارا را نمیکنن قسم را از خود نکنن میخزه گم میزنه بعد یا خیلی به ناموس به غیرت مادر من است نه که رنگ مادر میدونم همین زن تاجیک خواهر تاجیک رنگ مادر خواهر میدونم با خدا قسم که ناموس ما های میخزه گم میزنه مثال چی میکنه و پا خوشش کمش سرای کودکش گشنه نباشه چیز فرزندش گشنه نباشه. ما امیدوارم که این برادرها در آینده شاید که اینا فهمن درک کنن. سلامت باشید برادر عزیز. مال حالتون مخلوق. الو سلام علیکم. علیکم سلام. خوبی سازی برادر شرافی اینجی؟ الحمدلله. در مسئله تماش سایزو؟ بله. تماش سایز برادر عزیز بهترین رو که باید آخی داخل شما برادر عزیز باید داخل شما آخی اکی بسه دزدی آخی دزدی بسه اکی یک قرارگری بسه اکی رحمانو انا بیا فکر ملت ها بکنم که 27 سال خورد اکی سه اولاد تاگش نبود در وظیفه اومد کاستوم برو که معلم ابشوندن بردن در وظیفه موندن نکردم گشنم یک گرکونه داده و دولت برسه 100 سال گذاره بوی گدایش نرو سر نمیکنی رحمانو بیا اکی فکر ملت ها بکن. خب تشکر بسیار. تشکر شاید همین ملت بفهمه که ملت تاجیک بهترین ملت های رحمدل یا ملت که بگیم نه قد کدگی در تاریخ کسبه بوده نه دز بود نه تروریست بود همه همین خود ساخته که برچکه رحمانو بیا که یک فکر که ملت هم شبو که ملت امروز در بیرون در بدر گدو بیکور در کور ارزان میروند راضی میشوند ای صاحب که
мушкилия болои мардум як басае ки қати авлодам ҳафт духтарта иншолло мо мардбачаемо хам ҳафт духтарта сер мекунем ҳафт думота сер мекунем ҳамун рустама қадисомоншикамша сер мекунем азизашикамша сер мекунем хиташикамша сер мекунем натарс ё шомили ҳами авриёсоша раҳмонов чӣ дар кори имрӯз сари мардума томети сари мардума томети усо як фикри миллат ҳабако خب ما باید همه کسی یکجا شویم امروز دعوا کنیم برادر. اگر دعوا نکنیم مسئله حل نمیشود. خب برادر عزیز تشکر بسیار. باز میشنویم زنگ دیگر رو. الو. الو. سلام علیکم برادر عزیز. خوش آمدید به برنامه ما. سلام علیکم برادر عزیز. رحمت برای برنامه یک بار دیگه. گفتنی امروز بودم که برادران امروز در اولی برنامه واقعا در هر مسئله ها گپ زدند و گفتنی امروز دارم که مسئله امروزه ما مسئله سرمایه گذاری از طرف صاحبکاران خارجی در تاجیکستان یا که از طرف صاحبکاران داخلی حتی در داخل تاجیکستان همین برنامه ما که правильно؟ بله بله. گفتنی امروز هستم که ما راستی که کم در دراز میگیرم خواهش دارم که گوش کنین. امروز از دولت‌های خارجی مقصد مثلا میاریم امروز یک دولت این روسیه امروز سرمایه‌گذاران خارجی از سالهای 2000 است این که مقصد سرمایه‌گذاری میکنند در همین دولت روسیه. امروز بسیار شرکت‌های کلانترین مقصد بریتانیا، فرانسه، استرالیا دیگر جاهای این که خود آمریکا است که در اینجا بسیار فعالیت‌های خوب داره. مقصد از بانک‌ها گرفته من راستی که در داخل تاجیکستان ندیدم چنین بانک‌های خارجی که وجود داشته باشند یا اینکه دیستویت کنن کار کنن. در آسیا ما گفتم میتونم که مقصد بانک‌های خارجی یعنی تش تینکوف است که استریسکی بانک‌های علاقه داونو کار کرده. دیگرش مقصد الفا بانک با همین خیلی بانک های زیاد هستند که بانک های خارجی حساب میخرن. یعنی چی زاویسید میکنه از سرمایه گذاری خارجی با داخل یعنی همین کشور روسیه. یعنی معلومه اگه قانون های سبک داره برای صاحبکارا مقصد صاحبکارای خارجی را جلب صاحبکارای خارجی را به طرف خودشان میکشن. اینم از همین وابستگی داره. یا اینکه شرکت های دیگر هستند شرکت های بریتانیایی را ما میدونم اینجا فرانسوی را آمریکایی را میدونم که در روسیه اومده فیلیال های خودشون اوی که اگیان امروز اون شرکت ها علاقه کار کرده در اینجا کی کار کرده مردمی روس یعنی مردم همین شهروندای روسیه خودشون کار کردند. یعنی یک شوقمندی از طرف حکومت روسیه از طرف قانون های روسیه با صاحبکارای خارجی حساب میخوره. مقصد دوران شرکت های خودشون مقصد صاحبکاری خودشون با امروز جلب صاحبکاری خارجی را به طرف خودشون میکشند. در داخل تاجیکستان امروز شرکت های خارجی مخصوصا وجود ندارند یا اینکه یگان اگر قسمتی وجود داشته باشد داره از ناونای وجود ندارند. این ای چی سبب میته؟ ای سببی انا همون законодательство внутренней Таджикистан یعنی قانونگذاری سطح طرح قانونگذاری که در تاجیکستان که اگیان و یا مقصد گارانتیرованی نیستند که و یا اومدن مبلغ خودشون گذارند یگان کارخانه یگان بانک هوی کنن مقصد ایوجا همین مبلغ خودشون با دخوت قطعی بگیرن بروان ایامی چیز و یا گارانتی رو کده که نمیتونن امروز باز قانونگذاری جمهوری تاجیکستان نگاه میکنن علاقه ایامی کارها دست میکشن. مقصد سرمایه گذاری همین پلوسوای دخوتش چیه یعنی که فایدهش برای تاجیکستان امروز مقصد مثال میاریم اینا از ابیکت های کلانی تاجیکستان سانکتودا 1 سانکتودا 2 و دیگراش مقصد با سرمایه گذاری دولت های خارجی یعنی با سرمایه گذاری صاحبای خارجی مقصد خیتای ایران روسیه همین چیزا را کردن از ده سر که تاجیکستان مبلغ نداره با همین چیزا کردن طول چند سال وایو میگیرن پرسنتای خودشون ما پرسنتای خودمون نه که بعد همین شهرنامه‌ای که ما بوشید وای چی از ما میشه یعنی ایخدی تاجیکستان میشه و امروز چونین شرایط ها ما داریم مقصد اشیای خام که امروز کار کرد کده وای ما نمیتونیم با مانند ویا بسیار است از آن جمله پخته که بایگاری اساسی کشور میگن در تاجیکستان یعنی در قانون جمهوری تاجیکستان میگه پخته بایگاری اساسی کشور حساب میخوره و همین گفتنی بدم که در ما امروز صاحبکارای ترکیه основной در کنن صاحبکارای اروپایی که امروز قوای کاری تاجیکستان که ارزانه و یا باید سرمایه گذاری کنن شرکت های را سازند که همین پخته تاجیکستان در خود تاجیکستان کار کرد کنن
истеҳсоли мақсад ҷураб шиму костюму дигар чизора бо качество яъне боло ва качествои баланд яъне истеҳсол кунанд производить кунанд дар бозорҳои Русия махсусан дар бозорҳои Аврупо мо бояд чӣ рақобатпазир бошем ва соҳибкоро ки мақсад 1 сол 2 соли аввал ки имрӯз андози сабқати кор кардан фоида ки дидан ва ё чо мекунанд бо сармоягузорӣ карда ширкатҳои худшона калон мекунанд яъне ай чӣ сабаб метавад ай сабаби ҷойҳои корӣ дар бозори дохилии Тоҷикистон зиёд мешавад яъне серталаб мешавад бозори кории Тоҷикистон серталаб мешавад шаҳрвандое ки имрӯз дар Федератсияи Россия аллакай кор карданд ва ё чӣ ва ёра ки мақсад кам дара ки ҳамун зарплата ки устраивад кард ва ё аз Россия рафта ба Тоҷикистон чӣ дар давлати худ кор мекунанд дар давлат ки худ ки мо кор кардем аз ҳар сар як коргоҳ ҳамун ширкат чӣ ба 13% андоз месупорад ва ҳам аз ҳисоби даромади худаш ва барои ин чӣ кор кардан дар кор соҳибкора мақсад шавқманд кардан дар кор барои андоза камтар сабук кардан дар кор на балки имрӯз алло салому алейкум. Салом алейкум, Шарофиддин. Ва алейкум ассалом. Хуш омадед ба барномаи мо. Худоро шукр, худтон хубен, тинҷен? Алҳамдулилло ака. Шарофиддин, овози ман омадааст, Шарофиддин? Бале, бале, бифармоед ака, ма шумо гӯш мекунем. Масъалаи ҳамин Авроосиё ба якумш ки мо бояд ки обязательно дар ин масъала вай шавем, дохил шавем, барое ки агар мо дохил шавем мо дастрасӣ якумш ки мардуми Тоҷикистон коруборшон осон мешавад, дастрасӣ ба пулҳои дароз яъне ки ба кредит ба ин вай мешавад, осонтар мешавад. Мардуми Тоҷикистон рафту омадшон осон мешавад. Мисол овардани фарзандошон, заношон хати ҳама касо омада инҷа мисол ҳамун 3-4 суме ки эконом мекунанд, мисол вай бо як хона мегиранд, дар мегиранд, бо коруборшон осон мешавад. Масъалаи Авроосиё. خب انا اگر یگون وای دیگه داشته باشی یگون سوال دیگه هم داشته باشی مرحمت میتونی که مرا بپرسی با ما کوتاه‌تر با جواب بدید. دوست عزیزم شما در روسیه هستید مردمی روسیه بله مردمی که در تاجیکایی که در روسیه هستند چی نظر دارند به همین شما با تاجیکا صحبت میکنید در مسئله اتحاد اقتصادی اوراسو چی فکر میکنن آنها مردمی در روسیه هستند این مردم همش طرفدار هستند اینا همش طرفدار هستند الا خوب است نه الو یوتیوب تان پاس کنید برادر عزیزم اونجا خوب شده است من کشتم یوتیوب مرا میشنوید حاضر بله این مردم همه طرفدار هستند این طرفداریشون همین که مثال اینا کاراشون آسان میشود مثال اینا با کمیش که مثال یک 10 سالها پیش میروند من مثال در مثال خدمت آورده میتونم که مثال اومدن پس اینجا کاربار کردن فعالیت کردن کارخانه شدن پول دسترسی به کردیت با پست بلند این مثال چیو بسیار اینجا قینه برای مردم حاضر خیلی کارا آسان میشه اگر وای تماجنی سایوز شود بچه‌ها در وای میکنن مثال اومده کار میکنن مثال پاتنت نمیسپارن مثال همون پولی که مثال وایو جمع میکنن یا با یک گفتگویی که اول 30% میگن یا با یک حسابی که ای 50% هم زیاد وای میکنن اینو خسارات مییابن اگر که در اتحاد اوراسیا نباشن یعنی که نمیدونم این تا کدام درجه این هیچ علاج نداره این مردم سرانو امروز هم باشه پگاه هم باشه اینو داخل میشوند نو یک روز پیش باشه با خوبتر بده برای مردم مسافر من امید دارم که تو دوره‌ای که مردم سربلندی خود نخواهد هیچ کس برای آنها یک شرایط خوب
созандаро намеорад. ман умед дорам ки мардуми тоҷикистон ҳамин масъаларо мефаҳманд ва худашон бояд ки имрӯз даст ба кор шаванд. ман аз ҳама муҳоҷирон хоҳиш мекунам ки агар то замоне ки худашон нахоҳанд ки ин масъаларо бардоранд, ин масъаларо гап зананд, садо баланд кунанд, дар ин ҷо метавонем. албатта ин қадамҳои аввали мо аст. мо кӯшиш мекунем ки дар моҳҳои дигар боз қадамҳои дигарро боз бардорем ва гомҳои дигарро бардорем ва дар шарофиддин ман як чизи дигар гуфтанӣ ҳастам ки мисол алло бале гӯш мекунам. ман як чизи дигарам гуфтанӣ ҳастам ки мардум бояд дигар натарсанд. мардум бояд натарсанд, бояд рӯи рост гӯянд. ин масъала масъалаи сиёсӣ нест, ин масъала масъалаи иқтисодист. ин масъала ҳар як фарзи тоҷикро мисол вай мекунад, мисол дар бар гирад. барои ҳамон масъалаи иқтисодист. дар ин масъала метавонанд ошкоро гап зананд. инҷа ҷои ягон вайш нест. инҷа мисол ҳар як гапе ки мо мисол мегӯем, ин барои фоидаи мисол ҳамон давлат аст. барои ба як ҳисоби кардагии ман лично ман қадам камтар дар иқтисод вай дорам. ба як ҳисоби кардагии ман ба ҳисоби миёна агар аз $5 миллиард бояд ки вуруд зиёдтар шавад дар ҳудуди тоҷикистон. агар мо дохил шавем, барои хисорот кам мешавад, расход кам мешавад дар мобайни мардум. ҳоло бибинед ки агар як фард агар биёяд дар Москва агар кор кунад, мисол ба камис қатъи 30,000-40,000 сом пул фақат барое ки бояд ки патент кунад. ана вай бояд хона снимат кунад, ана вай бояд ки зиндагӣ кунад. мисол то 1 моҳ 2 моҳ вай бечора меояд инҷа, то 3 моҳ 4 моҳа ба худ намеояд. мисол то омада кор мекунад, то як пасту баланд як зиндагиша меояд, ним сол мегузарад. ана он мардум аунҷа чашмбароҳанд. мисол бисёри одамо ҳозир ман дарак дорам ки бисёри одамо аунҷа кредит гирифтагӣ омадагӣ, хонаҳошона дар чӣ мондагиянд, дар банкҳо мондагиянд. бисёри мардум ҳозир бехонаву бедар шуданд дар тоҷикистон. ай пусти ҳамин корҳошо барои инҷа меоянд, кор намеёванд, бо меоянд мисол вай намеёванд. агар ки дохил шаванд мисол дар иқтисоди Авроосиё, ино дар биржа медроянд, мебинанд мисол кадом коре ки мувофиқи дили вай боша, ҳамон кора мегиранд, ино кор мекунанд. барои ҳамон инҷа бисёр манфиатҳои хуб дорад. дар ин бора бояд ҳама ошкоро гап зананд, ягон кас бояд натарса гап зананд. ин масъала ягон сиёсӣ ҳам нест, масъала ягон вай ҳам нест. ин ҳар як фарди мусулмони тоҷик мисол вай дорад. ташаккури бисёр бародари азиз барои фикротонро баён кардан ва умедвор ҳастем ки моро дар ин роҳ дастгирӣ мекунед ва бо ҳам иншоалло ободу сарбаланд бошед оғои Шарофиддин. хуб, ташаккур. зинда бошед. дар паноҳи худо бошед. саломат бошед. алло, салому алайкум. ассалому алайкум. бифармоед бародари азиз. мешнавед ака? мешнавем шумо, бале. ака, барномаи мо барои ҳамон мақсад чӣ боша? ҳамин мақсад барои таможин союза ё ягон чизи дигар мешавад? бале, таможин союз. таможин союз, бале. як чизи дигар гуфтанем ки якум мушкили ҳамин мардуми Тоҷикистон ин барои як мақсад ҳамон таможин союз кушидан буд намешавад. ҳамон оилае ки шумо қат кардин, ҳамон оилае ки душмани миллати Тоҷикистон аст, агар то ҳамонро мегӯм айреша гум накунем, ягон дигар гум намешавад. натарсем мардуми Тоҷикистон. ина ака Шарофиддин чӣ қадар ки масалан мувозип чӣ мебара, ҳамиам оила дора, ҳамиам зиндагӣ дора, хош ба хотири ҳам мефора. ине ки мардуми тоҷик масалан шумо ҳам натарсем, ҳама каси ҳам як чӣ шава як гапаша иншалло охир баса ин зулм мебин, ин ситам мабин, бовар кунем муҳоҷирро бинем. субҳаналлоҳ,
خیر خدا مردم تاجیکستان پروردگار ای دست این ظالم و قاتل آزاد کنه. خب رحمت کلام برادر یا ما عزیز. گپ ندارم اکای سلام شرفیدین مایل السلام علیکم و و علیکم رحمت السلام و رحمت Salom. الله. سلام علیکم. Alo. Да, салом алейкум ака як бурудига сиёз мунаввал якам тарбезия буд. Бародарам масъалаи сармоягузориро гуфтани ҳамро будам ки бигзор бародароне ки имрӯз камтар як худ савод доранд, саводи камтар кофӣ доранд, имрӯз давлатҳои хориҷаро як бор китобоҳӯй карда бихонанд. Мақсад сармоягузорӣ аз тарафи Хитой, сармоягузорӣ дар Южни Корея, яъне Кореяи Ҷанубӣ. Нигоҳ кунед ҳамин давлатҳо аз ҳисоби сармоягузории хориҷӣ чӣ хел давлатҳои пешрафта шиданд, خیلی دولت های مقصد یک خطوی دولت خطوی که امروز در همسایگی ما قرار دارن همین از حساب بریتانیایی ها، یعنی شهر گونکونگ که امروز یک شهر اقتصادی شهر نامدار در جهان به حساب می رود از طرف سرمایه‌گذاری انگلیچان ها یعنی ولیکو بریتانیا صورت گرفت و اینها سرمایه‌گذاری کردن. امروز کارخانه های زیاد در اونجا، کارخانه های استحصالی بازارهای جهانی را که امروز در اونجا شدن، تمام مردم همین شهر گوانجو اقتصادی یعنی همون دولت بالا رفت، همون شهر بالا رفت، سطح زندگی انا مردم یعنی همون شهر به نهایت بالا رفت. امروز شهر دیگرش هم میگیم شهر گوانجو که امروز آمریکایی یعنی سرمایه‌گذاران آمریکا در اونجا سرمایه‌گذاری کردن، به نهایت کارخانه های استحصالی آمریکا آورده در همین شهر گوانجو امروز ساخته شده است که و بسیار همون چیزای производители یعنی با استحصالی امروز دست دارن یعنی استحصال میکنن. مثلا شهر زیاده از 90% همین شهر با جایهای کاری به نهایت خوب معاش خوب امروز تامین هستند. یا اینکه یوژنی کره یک دولت دیگرش امروز از طرف همین طریق از طرف سرمایه گذاری صاحبکاران بریتانیایی، فرانسوی یا اینکه دیگر دولت‌های اروپایی، هلندی، آمریکایی و مخصوصا امروز دولت همسایه‌ای که از طرف صاحبکاران ژاپنی صورت گرفته بود، کارخانه‌های زیاد مخصوصا استحصال ماشین در اونجا، استحصال ماشین خوندا که این هم بچی و دولت یعنی همین ژاپن که تأسف دارد آورده شرکت خودشون در همین سرمایه گذاری کردن در یوژنی کره هوی کردن. امروز یوژنی کره یعنی کره جنوبی به یکی از دولت‌های ابرقدرت روی دنیا برابر شده است. یا اینکه مقصد دولت چی را میگیریم، یا اینکه آلمان امروز آلمان بعد از جنگ سال 1945 جهانی با سرمایه‌گذاران اروپایی و آمریکایی و دیگر صاحبکاران نگاه کنین امروز چقدر به دولت‌های ابرقدرت روی دنیا مقصد روبرو شده پیش رفته. امروز یگان خلقی با جای کار تنقسی نمیکشه. نبرات در یک سال ما همین خیلی خواندم اینفورماسیون گرفتم در یک سال تا 6 میلیون جای کاری را با شهروندای خودش دیگر شهروندایی که در ایده‌ها امروز نگاه کنید این چی سبب میده؟ از سبب سرمایه گذاری هم داخلی و هم خارجی، هم سرمایه‌گذاران بیرونی و هم سرمایه‌گذاری داخلی خبر میده. یعنی شرایط های خوب مهیا میکنن برای صاحبکارا و یا اومده شرکتاشون میسازن. ما هم خیلی طرفداری همیم که بگذار سطح اندازبندی را در تاجیکستان کم کنند، یعنی اندازی مقصد 67 نه بگذار که 22% که صاحبکارای ترکی، روسیه، اینکه اروپایی و آمریکایی اومده در تاجیکستان، یا اینکه خیتوی، یا اینکه ژاپنی و یا اینکه یوژنی کره‌ای اومده شرکت‌های خودشون در تاجیکستان کشویان. برای چی من این گپا را میگم؟ برای اینکه ما به نهایت امروز نیاز داریم با صاحبکاران، با سرمایه‌گذاری صاحبکاران، هم از طرف داخلی و هم از طرف خارجی، برای اینکه به نهایت محصولات اشیاء خام ما امروز دست دادیم برای که مردم مهاجر را به جای کار تامین کردن. این چه خبر میده؟ از حساب سرمایه گذاری صاحبکاران. اگر سرمایه گذاری کنند کارخانه هاشون کشویند امروز اشیاء خام ما کار کرده و بازارهای جهانی بدراریم، هم سطح زندگی مردم دهقان بالا میرود، هم صنف کارگر در تاجیکستان مقصد نه اینکه میافزاید بلکه کم میشود، طلبات به این چیز زیاد میشود. مردم که از روسیه گشتن در دولت کار کردن اکانومی داره.
имрӯз экономикаи давлатҳои Хитой ё ин ки Япония ё ин ки мисол Германия ё ин ки Россия дигар давлатҳоро ки бинем чӣ қадар пеш рафтагианд аз чӣ аз ҳисоби ки сармоягузорӣ аз ҳисоби аз ҳисоби андозсупорӣ аз ҳамин ҳисобҳо ҳамаш мешавад. Мо имрӯз талабот дорем, талабот ба чунин чизҳо дорем ки масалан ширкат бисозанд, ширкатҳои калон даша бисозанд, ашёи хума кор кунанд, не ки мо даверияи ана ҳамон соҳибкорҳои хориҷиро ба худ кашидан наметонем то имрӯза натонистем. дуруст. Ташаккури бисёр бародари азиз барои суҳбатотон ва мешунавем боз занги дигарро. Раҳмат. Салом алейкум. салом алейкум ака Шарофӣ. ба худо қасам ҳама доғи ҳамин чизае ки ҳамин кӯшиш кардем ҳамин Евросоюзда будро як зайли шава ки ҳам зиндагишон беҳтар шава мақсад ҳама ҳамин чизае 50-60 нафари мо онҷа кор мекунем ҳама дар ҳамин ба худо намегоядш ки надроя ё ки мисол тарафдори ҳамусу боша ё ки чӣ ҳама тарафдори зиндагӣ соз шавад. умед дорам дӯсти азизам ки ҳамин мардум оҳиста оҳиста масъалаи моро фаҳманд, дастгирӣ кунанд, чун дастгирӣ кардан дар ҳамин шабу рӯз барои мо хеле зарур аст ва барои худи ин дастгирии худи шумо аст ки ҳамин азобу ҳамин уқубат ҳамин бадбахтиҳое ки болотон сартон омада истодааст аз ҳамино озод мешавед. бояд ҳамин корро шумо худтон ҷасурона пеш баред. салом алейкум. Салом алейкум. хушомадед ба барномаи мо. Алло. салом алейкум, хушомадед ба барномаи мо мешунавем шуморо. ва алейкум, овоз рафтозми Шарофиддин бале Гадои? бале бале аст овоз. хубед созед умедворем назед. алҳамдулилло, ташаккури бисёр бародарҷон. хушомадед ба барномаи мо. ҳамин ташаккур. ҳамин бародаре ки пеш биромад гуфт ки Корея рафтан дар кор шикаст кордор намешад. ҳамин нангу номус дорен надорен шумо? то кая корковӣ кара мегарден шумо дар бадари Кореяю Русияю дигару дигари ҷоҳо? Хитой дар омадааст ҳама ҷое гирифтааст. Тоҷикистон ба ин мегӯяд Корея мерем мо шикаст намезанад. мегӯяд ки Россия мо обу рӯй надорем, мо ғам метиҳам, мо шатта мезанад. ҳамин калони давлат занакфеъл бошад ба оқибати ман чӣ мешавад? як сиёсатмадор овара мондан кор ки тоҷик ба гарданаш боло шавад. бародари азиз, бале дуруст. то кая ту зану фарзандата мепартои Тоҷикистону Кореяю Қабристону Балоистон мери кор кунӣ? магар шумо ақл надоред? магар мо ягон заводу фабрика сохта наметонем дигар? ин рафтори мо ки мо ҳам оянди ҳам фарзандамо диламо ғулом карда гуфти ин бародар Корея раветон шика намезана шумона. бале дуруст. ин як роҳ аст ки акаи Шарофиддин таможни союз ба дохил мешавӣ хело сабук мешавад барои мардуми тоҷик ва одам мегӯяд ки ҳечи беҳбудӣ намешавад. қирғизо такси ронда гаштем, шабу саҳар Ӯзбекистон медарояд, бале ба як Тоҷикистон мемонад. Тоҷикистону Хитой ба шумо ба дарбадару хокбасар мардуми тоҷик. бале дуруст. Кореяю Русияю дигару дигари ҷоҳо ба. бале дуруст гуфтед. як президенти сиёсатмадор сари тоҷико ба биёд донистагир ҳатман сарат болдурӣ мешавад, гарданат ҳаво ба мешавад. дуруст. инҷа савол мебояд ки ҳар сол 1000 та тоҷик мемурад. кадоме ҳамин Раҳмонов тасаллият кард? пулатона мегираду гурӯҳ тобуд меравад. Раҳмонов як тасаллият баён намекунад. бале ин чия нишон медиҳад бародари азиз? ин нишон медиҳад ки яъне ин мардак парво надорад мардуми тоҷикба. агар ин як ғамхор мебуд, агар дилаш месӯхт мардуми тоҷикба, ин қадар тоҷик намемурд. дуруст. 1000 нафара як сол ба мекушанд, як каса кофту коф намекунанд, ҷустуҷӯ намекунанд. чӣ гап шудагӣ? як нафар як Озарбойҷон мурда буд як сол гирда тобудаша гирди Москва ба гаштанд. баъди аввал ман нашунидам як Озарбойҷонро кушта бошанд. бояд миллати тоҷик ҳамин хел бошад, бояд ҳамин хел кор кунад ки дигар нагузорад ки моро кушанд, нагузорад ки ҳуқуқи моро поймол кунанд. фардо як нафари моро куштанд,
بگذار همون گرفته پیش سفارت روسیه روند بگذار در همون روسیه سر بلند کنند. مقصد من چیه برادر عزیز؟ مقصد من همین که رحمانوف رود استعفا کرد نتوانست. بله یک بله آدمی دلسوز بیاید مردم تاجیک سرشته کنه. درست خدای رحمانوف یک بار خودش در آینه نگاه کنه 1000 تا توبون می رود همه میداند چی باید تسلیت بیان نمیکند اون قدر پول میگیرد پول بانکای میگیرد $5 $6 میکند تمام مهاجر سرسان کرده میتواند چی باید تسلیت بیان کرده نمیتواند درست و امید داریم شاید دولت های کم کجا با دیگه آدم ها میمورن میبرد یکم تسلیت بیان میکند برای اینکه پول میگیرد اونا با عموما برای رحمانوف مگر مهاجرای هم پول روی نکردن $3 میلیارد یک سال با یا اینا فرزندی اوگای باشم این تاجیکا رحمانوف با تمام تاجیکا هم پولش میگیرد هم تسلیت بیان نمیکند بله اینجا معلوم میشد که رحمانوف نو تاجیک بوده که خودش اثبات میکند اینجا با من همینجا یک چیز رو قید میکنم برادر رحمانوف با تمام اعضای حکومتش در یک سال 100 میلیون دلار سرمایه آورده به تاجیکستان نمیتونن ببینید چقدر وزارت ها چقدر امکانیت ها چقدر شرایط ها قدرت در دستشان است 100 میلیون به تاجیکستان دلار وارد کرده نمیتونن سرمایه ولی مهاجرین تاجیک 3 میلیارد وارد میکنن باز هم مهاجر چی؟ مهاجر به حقوق از مهاجر کسی حمایت نمیکنه از پول مهاجر زندگی کرده ایستادن از پول مهاجر سیاست کرده ایستادن از پول مهاجر در ماشین های فسان میشینن ولی مهاجر هم باز ولی من گپتون میبرم بخشش وقت از آنه که پای یک مهاجر به خور زند باید رحمانوف خواب نرود موشا 75-80% تاجیکستان مهاجرها برداشته ایستادن درست این مهاجرها هستند که رحمانوف کتگی کرده گشتند اگر این مهاجرها نبودن باید در وقت داشته دست پاشو میبستن و محکم میکردن دوزیاش آشکار میشه همون چقاطی بله پول مهاجرها پکریوت کرده دزدی باید درست برای همین من یک شهروند تاجیکستان رحمانوف نتونید من دوزیش به کارم نیست و غارتگریش به کارم نبود نه که همه قدر تاجیک میمورد یک کس تسلیت بیان نکرد من این مردک به امیدم کندم که این وجودش به خونی تاجیکی نداره درست برای همین مهاجرها بی‌طرف نباشه فقط 10 کسی ما را کشن رویی هم کنن که وای نمیگد که تاجیکا چی گپ شد تاجیکا کی کش نمیگد برای همین همه برادر دستگیری کنن تماج سرویس بود درای چم خیتایی ها گرده همین اروس را وشینن مایلش سری همون میز با میگد که قرغیزای اروس را رفشنه آخه مایلش هیچ گم نه اروس اینقدر بیرحم خدا زده نه رنگ خیتایی که تمام جات خردو تو تاجیکستان ران 10 شوی بله ولی 10 ساله ها من تاجیکستان رنگ روش نبینه تلکای فروخت ولی گپ که راغون هم فروخت است دماغاتون چاقی ما راغون داریم بوده اگه دست خیتایی با 1 سامان تو برخ میسپاری 1 سامان بله همین خاموشه همین سرخمت باشه مردم فعلا رحمانوف پورا نشناختن که رحمانوف کی است واقعا ولی من بسیار اکای شرافتین بدم میباید همین یک جوان مرد باور نمیکنن همین قرار میبرد من تا آخری گپم میزنم برای اینکه من حقم تا همون رحمانوف کتفاش بالای آچهاتون نبردار تو من میگم همونجا هم باور نمیکنه تو میگه تو نیچه نقلتی دست بالای مادری من با همین گپای زدن کار که مردم تاجیک بیدار شود بس این شرمندگی بس این تاجیک کشی بس قربان قدم دیپلم داده یا مردم تاجیک شرمنده کردن اگر خون داشته باشه وجود بعد همون قدم قربان چه و همه شرمنده کردگی و یا با دیپلم دادن تو دیپلم برای زاید سعیدوف بته اون که تاجیک کار داده بود بردی محکم کردی برای آنها شخصیت های لازم است که آوازی خر کنند آوازی سگ کنند همین خیلی مزاح کنند شرمندگی کنند
ملت تاجیک فرهنگش پس زنن، زبان تاجیک شکنن، برای آنها همین خیلی شخصیت ها در کار است. برای همین من بار دیگر میگم که تشکر آقای بسیار شوقی من برادر عزیز برای اشتراکتون در برنامه. در امان خدا من گپ کوتاه میکنم. باید مردم تاجیک بیدار شوند که این حکومت 27 سال به یگان کس به نیکی نکرد، خوبی نکرد، فقط فایده خودشان فایده خودشان گرمش بازار خودشان به اونها سرگردانند. اگر به نام خدا کو سطح تاجیک مرا همین رحمان و برو تسلیت کند، گو که پدرنالد محمد تقایف تو پدرنالد بوده ای، نمیکند تسلیت این. برای اینکه این خیلی گم یک انسانی تکبر ای، این خیال میکند همون تمام دزدی و تمام همون پول و مال فقط گرفته میرود آخرت. و نه رحمانو خطا میکنی به خدا. اگر تو به یک نسکی دریدگی میروی اون دنیا با. خب تشکر در بسیار امان برای خدا تاجیکا خوشحال شویم برادر یازی تشکر بسیار برای که شما. تماجنی سایز به در این سبک شود همین غم و درداتون. من دیگه هیچی نمیخوام. من سلامت وظیفه‌شم بذارم و الرحمن فهم بذارم و الرستم هم بذارم، همش من بذارم. تشکر، زنده باشید. خب در امان خدا. سلامت باشید. الو الو سلام علیکم. اکوی شرفدین. بله جان. سلام علیکم به شما و استودیو شما و سلام به مهاجران تاجیکستان و مهاجرانی که در روسیه وجود دارند. برای که من یکی از مهاجرین در روسیه کار و فعالیت میبرم. از سالهای 2002 است که من در روسیه یگان بهبودی نیست، میروم یگان گویم مثال پول کار میکنی میری خانه یگان بهبودی نیست، با گشته میبوی. خیلی خودتون میدونید همین شرایطی زندگی مردمی تاجیک رو چه خیلی که هست. کار میکند بیچاره میرود در اونجا یگان کار پار نیست. من هم همین حرکت کردم مثلا یگان کاری و یگان چی در همونجا نشد. با مجبورید که بیایید به همینجا. من همین 2 سال است که آخرین باری که اومدم در مسکو نمیتوانم که از قرض‌های خودم بیرون برایم، یعنی قرض‌های خودم را داده شوم. کرومی مثال گویم قرض‌های خودم با کوارتیرا پاتین این وای چه خیلی گفته می شود همین یگان که همین به نظر من زو همه قوالی که همین قدر چیزی که میگیرید باور کنید در دیلم زده است. این رو بسپلیش میتید این طرف میگردید، یعنی دیگر و دیگرش طرف پاتین و بالای بطرش باور کنید در همین جا برآمدگی است. اگر با گفت شما این برنامه شما بهترین برنامه است، این رو ما انتظار بودیم که همین تاجیکستان بر وقتتر درآید با تماجن سیوز، نه اینکه شما آینده یا که چیز یگان گویم ماه هست یا که یگان سال است. نه، ما از پرزیدنت خواهش داریم که بر وقتتر نمیدل نگفتی روسا که سراش ندارن، برای که ما بیزار شدیم همین پاتین سپری ای رو دویدن او رو دویدن. باور کنید دوشه بیزار شدیم، بیزار. بله درست. تماما باور کنید بیزار شدیم در همینجا. سلامت باشید برادر عزیز، خوش آمدید به برنامه. بله رحمت به شما. سلامت باشید. سلامت در پناه الله باشید. پناه خدا. سلام علیکم. خوش آمدید به برنامه ما. اکای شما شما هستی؟ الحمدلله. بفرمایید برادر عزیز. همینجا روسی گپ یک چیزی میخواستم ما گوزنم. می تماجن سیوز میدرویم چی کار میکنه حکومت نمیکنه، مردم شرایط چه خوب کنه. ما در کار نیستیم. خیلی شرایطی که ببینن که سگ زندگی کنیم در مسکو
ҳозир ҳама бачаҳое гуфтанд тоҷикистон обод тинч амонӣ ҳо гап шумо ҳақ мо ай Москва ҳамин видеоеро бачаҳоеро мебинем ки дар древни стройка хованд саги урус ҳама хеле ки мардами мо зиндагӣ мекунад саги урус хел зиндагӣ намекунад ака ма нашида шида бо шумо рангиста неки ма дидим шарти шароити мардами тоҷика 2 сол шуд ма дар Россия 2 сол шуд меша овозаи ма мерад бале мешнавам шумо шумо беси ака саг хуб зиндагӣ кунад ё одам саги урус аби тозагиш ай тозагии тоҷик да зиёд ай мо мегем мо насли тоҷикем насли сомонием фаҳмо мо насли сомонием ҳозир сомонӣ ба гап зад сомонир ки медона дар Россия мо таҷикем дӯстякон то имрӯз ман мегӯм ки ман тоҷикам мегӯянд ту Кавказӣ мана бовар намекунанд тоҷикам барои чӣ барое ки камтарак чиз мекунӣ мегӯянд ки ҳо беки тоҷик не тоҷик мегӯӣ мегӯянд ҳеҷ не тоҷик ҳамхел мешавад мо тоҷика ҳамчи инсон ҳисоб намекунам чем ай мо до ҳозир узбак чи занг мезанӣ барои ҷои кор тоҷик мегӯӣ телефон дар руд мекушанд ҳама хел шарти шароити мо дар ҳамин ҷо хуб ай дар спецприём ҳама ховай чанд нафар ховай чандин мумкин ҳазор бошад тоҷик ҳамна чиба посолство намера ёрдам намекунад ҳамин тоҷикии мо нишон метаҳад мо мегем мо тоҷикем барои чӣ посолство одаморо сафоратхонаи тоҷикистон як бор мисол намера аямҷа халос кунад гира мо ба пеши фарзандошон роӣ кунад ободӣ мегем ободӣ мешавад ман наздикӣ рафтам Кӯлоб аз ҳамин аэропорт фуромадам овози мо рафта эсаст бале мешавам ҳамин ина бина ина гӯш кунед ина ман аз ҳукумат ман тараф ҳукумат и дигар гап гуфти шумо и сиёсатмадори кишиштагӣ дар ҳукумат и дигар ҳукумат и обши мардуми тоҷика мефаҳмад то фаҳмидагии ман а ҳукумате ки дар ҳукумат кормандои кишиштагӣ ҳанд коррупсия меган мо итарикем утарикем ягон чишидагӣ нест дар аэропорт Кӯлоб мерӣ на тарозуш кор мекунад на печат мезанад меган як чойпулӣ парто ҳамин пешравии мода мери дар аэропорт медрой ҳамин акаре ки гӯспанде ки мия медроя ку ҳамхел бекултур фарҳанг не да фарҳанг бояд одам камтар фарҳанг дошта бошад як чойпулӣ парто бад сумката гир ҳамин нишон метиҳад ҳамин фарҳанги мо кори мо зиндагии мо пешравии мо ҳамин дар Кӯлоб як кас ба номи Хуршед биромадааст душмон ки ҳақорат карда гашти дами комментария мат як камтар бекор шудам хондам не бародар Хуршед рав хелт ҳами Кӯлоба рав ай пеши ҳамин сангов ай пеши автовокзал сар меша Кӯлоб ай дарвозаи даромадгоҳи Кӯлоб ободӣ 2005 2006 то 2010 лучши чем ҳози ободӣ ҳозир шидесаст у буд тозагӣ ай ҳама хуб буд ҳозир бира бия бо тозагира би чӣ хелай чӣ меган ҳамун ҷое ки мусорро мегиранд мебаранд КЖКП меган ку ҳамун вообще кор намекунад сангова зада да як бор мезананд сел мияд дуюмбора мешавад дуюмбора ҳукумат сум ҷудо мешавад барои чӣ ки ҳамра пешакӣ мақсад чиз намекашанд плани ҳамро намекунанд ки мисол ҳамин то чанд қадар то чанд қувватнокӣ дора ҳамин мисол мекунанд солига сел мия мегира мебараш мардум бо ҳамин ҷода бо ҳамун ободӣ вайронӣ мешавад бо ҳамун вайронӣ дигар ҳукумат пул ҷудо намекунад бо ҳамун ду каси ҳаст мехӯрад пула мести ҷои кор мера мегӯянд ҷои кор нест ҷои кор чо нест ҷои кор ҳаст алло бале гӯш мекунам акай Шарофиддин бале омест овозаи бале мо ҳама студентое ки буд кардем мега бесаводам бесавод нест дар Тоҷикистон мардум бесавод боша меяд дар Европа кор мекунад мардуми бесавод мегем мо мардум бесавод боша меяд дар Европа дар Россия кор мекунад ман худам ҳозир прораб кор мекунам дар Россия барои чӣ прораб мара гирифтанд ман ҳамин хел кардам ки видножительствои Россияро гирам ман бе видножительства мара ба диплом мара наметиҳанд дар инҷа ман видножительство гирифтам ана баъд ҳозир кор мекунем агар таможи союз дуроя тоҷико бо хела хуб мешавад ки меян як кори хуб мекунанд як камтар тоза мегарданд бачаст моҳи сентябр омадагӣ то ҳоло то ҳозир айман қарздор ака то ҳозир айман қарздор мегӯм биё пули мара те пул наёфтезад равем чиз
بزنیم کشیمشک برای 20,000 پول پاتنت کرده است. پول پاتنت هیله میسپوره. حکومت خیر حکومت فکری مردم کنه. سفارتخانه‌ای که هست در روسیه باید کار کنن، باید مردم دستگیری کنن. مردم هیچی نه برده جای کار بونه. کاری پاسپورت کاری یعنی سفارتخانه تاجیکستان. تاجیکستان آبادی ما همیشه که شرط شرایط مردم خوب کنیم، نه اینکه مهاجر در اونجا کار میکنه ما در اینجا 24 ساعت تعریف کنیم که ما میخکیم. خیلی شرط شرایط مردم خوبتر کنیم، خیلی نمیشه با سیاست ها. یک سخن دیگه میگم، همه قطعی تمام خلاص میکنم. یک جوره دارم نویسنده است که در همین فیسبوک در سایت اینترنتی بنویس، کامنتاری ها نبون. آوازه رفته است؟ بله. همین مثال تاجیکستان اگر ارمیش باشه 100,000 یا 250 300,000 300,000 این 300,000 افیسری که همه تیار باشه، 300,000 مخالف باشه، ما بین هر دی همین جنگ می‌دازیم، نمیشه ایخی جنگ. 300,000 همه را ترمه میکنی، نمیشه. باید یه روی حل یافت، باید زندگی را خوب کرد. ما یگان تامون طرفدار جنگ نیستیم. در جنگ کی میبره با تاجیک میشوه، با تاجیک نیست میشه، ملت تاجیک نیست میشه. جنگ عموما برادرو در کار نیست. ما تا پیشروی شوه بیایم در روسیه کار میکنیم، در وطن خودمون کار کنیم اگر از همه خوب میشه. بله. نه که میگن در وطن جای کاری زیاده، این دروغه. فریب است. من با دو چشم خودم همین 15 روز در تاجیکستان اتوبوس رفتم، از طرف جای همه خیلی بروما رفتم تاجیکستان 15 یا 20 روز رفته ایستادم. خیلی دیدم پیشروی چی، دیدم جای کار چی. با 1000 سومی که من در اینجا یه روز کار بکنم 1000-2000 روبل کار میکنم، من در اینجا روزی میشه من 5000 کار میکنم در روسیه. در تاجیکستان چند هزار کار میکنم، من 50 سوم زیاد کار نمیکنم. من در 5 نفر میآوردم 500 سوم، 5 نفر میآوردم 250 سوم میدادم، در یک روز کار میکرد. 550 سوم در روسیه 150 سوم کار میکنه تاجیک. این خوبتر شرایط. یک شرایط این خلاصا نمیشوه. خیلی زندگی که میگن کار هست همه خوب تینج، من طرفدار تینجی امانی. یک شرط شرایط مردم کم ترک خوب کنن، خوب میشه. ده کم ترک مهاجر دستگیری کنن، کم ترک. تو دوره که مهاجرها چون سر و صدا بلند نکنن هیچ کس آموده نیست کمک کند به مهاجر. هیچ کس کمک نمیکند به مهاجر. پول مهاجر برای همه در کار است، ولی خود مهاجر صدا بلند نکند، از حق خودش گپ نزند، هیچ کس چی نمیکند، حمایت از مهاجر نمیکند. من یک چیز دیگه را میخوام در همین برنامه شما گپ زنم. من طرفدار یگام حزب نبودم در دوره استودنتی منی. تا حاضر طرفدار یگام حزب نیستم. من طرفدار یگام حزب نیستم. برای چی؟ برای آن که حزب باوری نیست در حزب ها. یگام حزب در یگان دولت روی دنیا 90% نمیگیره. این حقیقت نداره. یگان چیز هر یک از 5% 10% 50-60 شوه 60% 70% نرمال نی، 99% نمیگیره هیچ وقت. من در یک انتخابات اشتراک کردگی 4 بار در اومده آواز دادگیم، اگر گفتن نه تو خارج میشی. 4 بار در انتخابات همین انتخابات میشه، انتخابات هیچ وقت نمیشه. تشکر بسیار برادر. مسئله انتخابات باز روز چهارشنبه صحبت خواهیم کرد در این مورد. میتونید اشتراک کنید. نه اگه ممکن ما وقت راستی گپ ما در ساختمان کار میکنیم. خیلی یکی از دیدم که شما هم خیلی برنامه رفته است، خواستم زنگ زدم که هم خیلی کمتر چیز کنم ده. سلامت دید خودمون گپ زنیم. سلامت باشید. نه کم ترک همین ویدیوهایی که هست جای خواب مهاجران رو در همین ساختمانی بیایه بینه. کمتر یک بار سفارتخانه تاجیکستان یک بار بیایه همین تاجیک شرایط زندگیش بینه در همین جا. ما بسیار از همین ویدیو را داریم و شرم می‌داریم از ماندنشان. بسیار بچه‌ها روی کردگی هستند. ما به خدا شرم می‌داریم همین ویدیو را گذاریم. اگه همین بد میسته ما نسل سامانی میگیم خودمون به همین شرایط زندگی کردگی.
من روشیگم بچه ها یک وضعیت بدی خودشان روی کردگی هستند. من به خدا شرم داشتم اما ویدیو را گذارم. انا اکا شرافیدین نه یک چیزی میگم بخشش اگر وقتون باشد گاوزنم ممکنه بسیار کوتاه کنید برادر جان. فهمو اکا شرافیدین من چی را خواستم گاوزنم نگاه کنی در همین تاریخ تاجیک میگن تاجیک تاجدار تاج ازبک نبود فرهنگ ما داشتیم ازبکستان روسا که فرهنگ در اصل 7-8 ساسانیان بودن نبود هیچ کس در آسیای مرکزی ما بودیم قرقیزستان میسته امروز به وطن میگه وطن ما بود آسیای مرکزی را اپراولیت میکنن ساسانیان سامانیان امروز کجا را دولت ما رگرافکا میکنه فقط میزنه مردم خوب ما طرفدار یک چیز دیگه همین کدامی که تروریست حکم قتلش کردن نکن تروریست حقیقتا همین تروریست خودش در اروپا برآمدگی بعد فتنه را بین با مسلمانان کردگی مسلمان را بعد تروریست میبرن اگر همه عالمای دین عالمای تاجیک ما نیست کنیم اگر هر کس عالم خیزه گاوزنه تروریست براریم کشیم اگر دولت کی حکم درست مقصد دولت کی سیاست تاجیکستان تاجی گفته کی میکنه دو کس میسته بعد میگه ایس بیا خوش آمده خیتای بیای دولت ما خیتای ما کتایتیم ایس میخیزه اگر ازبکستان گیره ما ازبکی میگه همه وطن فروش میشه هیچ کس وطن فروش نیست وطن فروش اوی میشه که خیانتکار میشه که وطن هم که پدرکه میکنه میگه ما زمین گیره خیلی تشکری بسیار برادر عزیز انشالله باز میتوانید در صحبت های دیگر با ما باشید. خب کم طرف فرهنگ نویسی گوتی کامنتار یاده سلامت باشید خدا نگهدار. دوستان عزیز یک زنگ دیگر را قبول میکنیم به همین انشالله. الو سلام علیکم. سلام علیکم اکا شرافیدین. و علیکم سلام. خوش آمدید به برنامه ما. من یک سخن گفتنی بودم برای برادرای تاجیکی که زنگ میزنن اما برادری که کم زنگ زده بود برادر هیچ وقت قرار نکنه خدا بود ترسین پروردگار تمامی برادرایی که در همین کار برای اصلاح تاجیکستان کوشش میکنن خداوند همتون نگهدار باشه. من یک سخن گفتنی هم که برادرها ما هیچگاه رنگی سیوزی پیشینه نمیشیم رنگی اول بدیم 70 سال در سر ما حکمرانی کردن ما همین قسال ایستادیم در او سیوز بدیم 70 سال هیچ کس با سواد نشید انشالله حاضر ما دولتی خودمون نداریم میدرویم اینجا با میبرویم کدام وقتی که بفورمون اقلا کمتر شرایطی ما خوبتر میشوه که همون سومایی که ما در اینجا رصد میکنیم بی فایده در پتین در دیگر چیزا هوایی را ما در زندگیمون استفاده میبریم و برای فرزندمون برای سواد گرفتن فرزندمون آینده تاجیکستان ما زیباتر میشه با خوبتر میشه با سواد بسیارتر میشه تا چند با سواد بسیار شوه ما میتوانیم که چه خیلی گویم سرور اینو شویم ما همه کار ای دست ما میایم اگر که ما با سواد که باشیم آدم با سواد همه وقت در پیشه. بله خداوند همتون نگهدار باشه دستگیری کنه برادرها در تماجن همین چه سیوز بدرویان و مشکلی مهاجرا کمتر شود. خدا نگهدار برده در امان خدا. دوستان عزیز هموطنان گرامی قدر برنامه ما در همین جا با پایان میرسد و ما روز چهارشنبه باز در مورد انتخابات های تاجیکستان صحبت خواهیم کرد و همه هموطنان میتوانند با ما در تماس شوند و در مورد انتخابات ها فکر و اندیشه های خودشان رو گویند. صحبت ما آزاد است و هر نفر میتواند پیشنهاد داشته باشد فکر و اندیشه داشته باشد در برنامه ما اشتراک کرده فکر و نظر خودش رو گوید. تا صحبت های دیگر در امان خدا باشید. خدا نگهدار یکایک شما.
Assalomu alaykum va rahmatulloh.